West Twisolong NC village na. Action Tala. কয়টা বাজি তাবো? লোকরক 10টা 40 ঠিক 10টা 40 বাজে তো still office is closed. তারপর ক্লোজ যায় এখন আমরা West Twisolong ADC village. West Twisolong ADC village ang surprise visit খাইমাগো Nukgwui office ni kebo staff farok sabun ta bujro ki koi jaisi. Khaima kha srai barni office dite bahai ke khaya. Krai na pura office. Yang office ta bujro পঞ্চায়েত সেক্রেটারি দিলীপ দেববর্মা দেবা kamu ngai jo kisan kana mani baisa mani sona ঠিক আছে আর বন্ধ তালা যাক দুইটা তিনটা অফিস না ক্লোজ হইছে যতন ফুংকাহাম তেই প্রেস মিডিয়ানো হামবাই जों तिनी थिक सरप्राइज बिद खाइना फाइमानि जोंनि वेस्ट Twisolong बिसि जों फाइगि नु फाइखा ओ जागागो ताबक फानो ताला खाजाक थिक जों 10टा 40 फाइसो फाइमानि ताबक 10टा 50 लाई टंका हाइनि हाय आं नासि तंका प्राय 10 मिनिट नि अबाफ और नासि टंका आसगै फिया बा ऑफिस नि स्टाफ केबो फाइया तालासि खाजाक माने तो office staff rok kebo na GRS na RPS na panchayat secretary kebo phaya ko tak jora tala rijak omo haigene chini ADC area chini amchaigo omo haije village committee tongmani BC tongmani office gabangma jaga no omo haike deprive chini o amchaini lukurok kaisa arwarna na phaikya khene maya somoi mote kaisa borok ni documents rok khainani phaikya arwar certificate separation ni bagi phaikya ko borok a sujog subida rok public ni thanigo borok saurigi maya abano saimano jero je government employee tongmani totally or jaga borok negligence khayo letabo video no inform khainai action nanani bagai bono ang koinai ngai tinini or jaga jong bijiro miya bo haina hai visit hori puro visit khaimani same obostha office ni je tomung samuro office building ni je bisingo office ni je decoration nangmaro khaijaya sita pita sinjo bikhiro pokpoke miya bo hori puro bisingo mangkha তিনি বো হাইনি হাই আর জায়গা নাই ফেমানি তাবক পর্যন্ত তালা রিজাক খ 10টা প্রায় 10টা 50 লাই টংকা 55 নং টংকা তাবক খানো হামিয়া খ ও জায়গা বেলাইখানো হামবাই